gampang. Itu nanti kalau kita biasakan, diambil nanti ada jumlah khusus satu hari misalnya 100, ya pagi 100, sore 100, selebihnya bebas. Nyemilnya bebas. Ya nyemilnya bebas, biasakan. Nanti panennya di dunia panen, di akhirat juga panen. Ini nggak bisa dijelaskan, bisanya dipraktekkan, dirasakan sendiri. Hasilnya tiap orang beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diperbanyak biar kita semua ini di rumah ya. Kalau di sini contoh, cuman sedikit. Di rumah, di jalan diperbanyak. Saya dulu pernah mujahadah zikir ini waktu saya masih SMA. Dan lulus SMA, zikir ini saya mujahadahkan, saya coba. Setiap satu langkah ngucap itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Jadi kalau belum baca itu enggak melangkah. Sanggup nyoba? Enggak melaku. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, enggak melaku. Ya mujahadah, namanya mujahadah ya dicoba, dilatih. Sampai akhirnya enggak terasa, itu langkahnya biasa, zikirnya juga jalan, dilatih ya dilatih. Nah inilah cara kita nanti punya rumah yang besar di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah 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 wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah 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 illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha 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 illallah wallahu akbar. Subhanallah ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la 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 ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. Subhanallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah 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 wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enak toh? Lah iya, wong enak itu gampang. Ya enak itu gampang. Itu nanti kalau kita biasakan, diambil nanti ada jumlah khusus satu hari misalnya 100, ya pagi 100, sore 100, selebihnya bebas. Nyemilnya bebas. Ya nyemilnya bebas, biasakan. Nanti panennya di dunia panen, di akhirat juga panen. Ini nggak bisa dijelaskan, bisanya dipraktekkan, dirasakan sendiri. Hasilnya tiap orang beda-beda. Rasane juga beda-beda. Yang jelas itu nanti akan membuat kita nggak sumpekan. Ya kalau sesekali sumpek itu wajar. Kadang sumpek itu dibiarkan terjadi buat kita untuk menghapuskan dosa. Tapi kalau tiap hari sumpek, azab itu. Tersiksa itu ya, tersiksa. Oh, tiap hari kok sumpek. Itu kalau ada suami model begitu, istrinya sabar banget itu. Kalau ada istri model begitu, saya yakin suaminya nggak betah itu. Didi, sumpek aku mas, sumpek aku mas, sumpek aku mas. Suaminya ya tiap hari pamit, anu dek ya rapat. Oh ya. Dek kantor, dek rapat. Kenapa? Setiap hari istrinya setoran sumpek. Suaminya juga setoran rapat. Karena nggak mau nalurinya manusia itu dicurhatin sumpek. Itu sudah manusia begitu. Manusia itu maunya yang enak-enak saja. Nah makanya malam ini solusi. Ya solusi. Nggak usah menghindar dari orang yang sumpek-sumpek, tapi diajari. Ya diajari. Nggak usah dicaci maki. Kok gengun, nggak usah. Iya, kamu banyak baca ini subhanallah. Ini zikir standar. Jadi katanya para ulama, zikir ini nggak akan mengefek apa-apa. Nggak ada efeknya apa. Efeknya ya bagus semua. Ini obat umum. Telan sebanyak mungkin nggak jadi masalah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jangan khawatir. Nanti kalau saya baca terus tiba-tiba saya bisa terbang bagaimana? Ya bagus. Ngirit nggak usah BBM gitu kan ya. Langsung terbang, viral, di Indonesia ada Superman gitu kan ya. Bagus tambahan, gak usah mikir aneh-aneh, udah dibaca saja niatnya yang baik. Niatnya biar saya tidak ditemani setan, biar ditemani malaikat. Dan biar nanti rumah saya jadi tidak seperti kamar jenazah. Rumah saya biar hidup, tetangga saya biar ketularan juga jadi seger. Karena katanya orang zikir ini pengaruhnya bisa sampai ke seluruh tetangganya. Dan disebutkan tetangga itu sampai 300 rumah kanan, 300 rumah depan, 300 rumah kiri, 300 rumah belakang. Itu tetangga. Makanya wali itu kalau tinggal di satu desa, itu satu desa kok nggak pernah sumpek gitu ya. Begitu walinya meninggal kok jadi sumpekan kabeh ya. Baru paham, kok saiki gampang sumpek. Berarti selama ini penangkal sumpeknya ya beliau. Makanya kamu kalau masuk satu tempat kok gak iso sumpek, jangan kamu pede. Saya di sini tidak sumpek. Ya, sing nangkal sumpek sopo gitu ya. Ada penangkal sumpek, ada ahli zikir yang berzikir di sekitar situ. Ada ahli ilm, orang yang suka cari ilmu di sekitar situ. Itu menyingkirkan sumpek. Hakadza wal afu minkum.